Hello and welcome to today's class. Today we'll take up numericals based on mole concept, and you can see today our board is really colorful because to save time I have written all the formulae that is required for numerical for solving the numericals on mole concept. Okay, without further ado, let us begin today's class. Before we jump into numericals, first let us revise a little bit. Yesterday we studied about mole concept, and I told you that mole concept is a quantity that relates mass and number of particles. So from yesterday's class I have written the very main important point, that is 1 mole is always equal to 6.022 into 10 to the power 23 particles. This is the Avogadro's number. That is equal to the molar mass of the particle in gram. Molar mass of the particle in gram. For example, 1 mole of hydrogen. Okay, 1 mole of hydrogen will have 6.022 into 10 to the power 23 particles, and which will be equal to the molar mass of the particle in gram. भनेको hydrogen को atomic mass कति हुन्छ 1, that is the molar mass of hydrogen, and it will be written as gram. Okay, so यस्तो पाराले hydrogen को यो भयो. Oxygen will have the same thing. Over here the mass will be different, that is 16. So from yesterday's concept we have written this first line. Okay, our numerical solve गर्नुको लागि we need formulae. Here I have written 6 formulae. Okay, तपाईहरुको बुकमा चाहिँ I think you will only get 2 formulas, but for your convenience I have written 6 formulas over here. Main चाहिँ दुईटा formula छ, this and this is the main formula. From these 2 formulas all the other formula has been derived. Okay, जस्तो यहाँ first main formula चाहिँ number of moles is equal to mass divided by molar mass छ. यो formula बाट चाहिँ यो formula derive गरेको हो नि त. यहाँनिर mass is equals to the molar mass into the number of moles. Okay, so त्यस्तै पाराले this is the main formula. यहाँबाट अब यो formula derive गरेको. जस्तो number of particles is equals to mass divided by molar mass into Avogadro's number. This is the main formula. अब यहाँ तपाईले mass divided by molar mass means it is the number of moles. So instead of this we have written number of moles into Avogadro's number. So we formulated another formula, हैन. त्यस्तै गरी यो जुन चाहिँ formula छ, it is derived from here. Okay, so mass is equals to number of particles into molar mass divided by Avogadro's number, and this last formula number of moles is equals to number of particles has been derived from this formula. So यस्तो पाराले खासमा चाहिँ मेन फर्मुला चाहिँ दुईटा हो, तर मैले तपाईहरुलाई सजिलो पर्छ कुनै पनि न्यूमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि भनेर चाहिँ I have given you 6 formulas. Okay, now you have to memorize this formula. Now which formula will be used in which question depends upon the question. Okay, just so if in your question you've given you are asked to calculate the number of moles calculate गर्नु भनेर कुनै एउटा question दिएको छ है. अब तपाईलाई number of moles calculate गर्ने त यो formula पनि छ, यो formula पनि छ कि छैन. Now which one will you use भन्दाखेरि चाहिँ if in question mass is given or molar mass is given, then you can use this formula. But if in question number of particles is given, then you can use this formula. Okay, so depends upon the question. Okay, अब यसलाई अझै मजाले बुझ्नुको लागि let us move to solving some numerical problems. For you I will be solving 1 or 2 numerical problems, then I will give you practice questions. Okay, so that will make you perfect in the numerical problems based on mole concept. So एक दुईटा questions हरु म तपाईहरुको लागि solve गर्दिन्दै छु यहाँनिर in this session. Then बेसी चाहिँ अब practice जति practice गर्यो you will be perfect. You must have heard the saying practice makes a man perfect. In this case practice makes a girl or a boy perfect. त्यही कारणले गर्दा practice is very important. Okay, now let us I'll write down the first question. Okay, I have a book over here, and the question is how many moles of
many moles of magnesium atoms are there in 10 gram of magnesium, 10 gram of magnesium, and the atomic mass of magnesium is also given. Atomic mass of magnesium is equals to 24 unit. Sorry, not in 10 but at 100 gram. Okay, 100 gram. So atomic mass of magnesium is 24 unit. So this is the question. Now first you have to understand what is being asked in the question. के calculate गर्नु भन्दैछ? Number of moles. How many moles भन्दैछ नि त. So we have to calculate number of moles. अब अघि हामीले देख्यो number of moles को लागि त दुईटा फर्मुला छ हैन? First and the last one. So which one will you use भन्दा चाहिँ मैले अघि भनिहालेँ question हेरेर डिपेन्ड गर्छ. जस्तो यहाँनिर what is given भन्दा चाहिँ atomic mass is given and the mass is also given. So कुन चाहिँ formula लाग्छ होला? The first formula. Okay, so first I think in mathematics you know that before solving any question we have to write down what is given in the question. So first म त्यही पाराले गर्दैछु. Given, what is given? Mass of magnesium is given. Okay, magnesium is 100 gram. Above you have to what is also given? Atomic mass is also given. Atomic mass of magnesium is equals to 24 unit is given. So यसलाई चाहिँ अब हामीलाई formula मा त atomic mass छैन नि त. Formula मा त we have molar mass. So atomic mass has to be converted to molar mass. So when we convert atomic mass into molar mass, number will be the same, only the unit will change. Okay, so 24 same huncha, only gram huncha, molar mass. Okay, now we have mass, we have molar mass. So from here we'll write the formula. Number of moles is equals to mass divided by molar mass. यही थियो हैन formula मा. So mass कति दिएको छ? 100 grams. Molar mass 24. So अब यसलाई हामीले solve गर्दाखेरि first अब उयो गरौँ, simplify गरौँ. 2 5 10, 0 50, 12 है. अन्त त्यहाँदेखि 225, 2 6 12. So 6 ले अब सजिलो भयो डिभाइड गर्नु. 6 4 जा 24, 1. So 0.0616, right? 406, 6 6 are 36, 6 7 are 42. So 6 6 are 36, right? 4. So the 2 decimal points saman matai nikalo, or let us do it 3 decimal saman nikalum. 6 6 are 36, 4 आयो 40. So यहाँबाट चाहिँ it can be written as round off गर्दियौ. I think you know how to round it off है. तपाईले round off गर्नुको लागि लास्ट को डिजिट हेर्नु पर्छ. If last को digit is 5 or more than 5, त्यति बेला यहाँ 1 add गर्नु पर्छ. So यहाँ 6 छ. 6 भनेको 5 भन्दा ज्यादा हो नि त. So 5 अथवा 5 भन्दा ज्यादा हो. So यो के गर्नु पर्यो? 1 यता एड गर्दाखेरि कति भयो? 4.17 moles. Unit के छ? Symbol MOL. So this is how we solve the question. Okay, very simple. You just have to know what is there in the question. Your division हरु त तपाईहरुले जानेकै होला. Okay, now let us solve another question. अब तपाईले if you find any difficulty in division, in decimal, in dividing with decimal points, etc., you have to message me. Okay, now next question. Okay, next question is okay, there is one question. How many molecules are present in 9 gram of water? So here what is being asked?
you have to calculate the molecules भनेपछि it refers to the number of particles किनभने particles भनेको it can be atoms, molecules or ions. So we have to calculate the number of particles. So before that first let us write down given है given लेखौं. त्यहाँदेखि given को लागि given लेखेपछि mass of water is given how much? 9 gram. Okay, now molar mass is not given. We know the formula of water, so we can calculate the molar mass. Molar mass of water is equals to, water is made up of 2 hydrogen atoms, so 2 into 1. 2 चाहिँ कसरी H2O छ नि त, so यो 2 यहाँ आयो. Atomic mass of hydrogen is 1, so we are writing 1 plus how many oxygen is there? 1. So into what is the atomic mass of oxygen? 16. So कति भयो? 2 plus 16 will be 18. Okay, 18 molar mass हो, so gram. Okay, अब आयो mass र molar mass. We have to find out the molecules. यसको लागि हामीले कुन चाहिँ formula use गर्छ? Mass र molar mass भएको formula. So the number of molecules is equals to mass divided by molar mass into Avogadro's number. यो फर्मुला भयो. अब लेख्नु भयो तपाईले हैन. त्यहाँदेखि अब you will substitute the values. So mass कति दिएको छ? 9. molar mass कति दिएको छ? 18. what is Avogadro's number? हिजो मैले याद गर्नु भनेको थिए 6.022 into 10 to the power 23. So 9 1 is 9, simplify गरौँ 9 2 है. अब 2 ले यहाँ I'll show you stepwise. तपाईले बुझ्दैन होला फेरि. divided by 2 आयो किनभने 1 into 6.022 will be 6.022 divided by 2 into 10 to the power 23 हैन. अब यो 2 ले चाहिँ फेरि के गर्नु पर्यो? we can यो क्यान्सल गर्न सकिन्छ. 2 1 is 2, 2 3 is 6, 2 0, 2 1 is 1, 2 1 is 1. कति भयो? 3.011 into 10 to the power 23. So this is your answer. बुझ्नु भयो? So this is how number हो. त्यही कारणले हामीले के लेख्नु पर्दैन. 3.011 into 10 to the power 23. I hope you're clear with this. अब next question. Let us see a couple of questions and then you'll have to practice. जति practice गरे त्यति you'll be perfect. Okay. So, next question. Okay, I have another question over here. यही रहेछ. Question number 3 I think. Calculate the number of moles in 17 gram of H2O2. Okay, so again number of moles calculate garnu paryo. Mass is given, so given mass of H2O2 is equals to 17 gram and molar mass you will calculate because the formula is given. So from the formula we can easily calculate molar mass. Hydrogen 2 atoms are there, so 2 into atomic mass of hydrogen is 1 plus how many oxygen atoms? 2 into what is the mass of one oxygen atom? 16. Okay, so what you say 2 plus 16 to 32 will be 34 grams. So this is your molar mass. अब यहाँबाट तपाईको number of moles त आइहाल्यो. So number of moles is equals to, what was the formula? Mass divided by molar mass. So mass given is, in the question is 17. The mass given here is, the molar mass is 34. So 17 1, 17 2, 34. So 2 ले divide गर्दा 0.5 mole. So this is the
answer. Okay, so यो भयो another question. Okay, अब एउटा question गरौँ. तपाईहरुको बुकमा I think textbook ma cha question number 6. Okay, there is a question in your textbook. Question number 6. यसमा थुप्रो questions haru cha. I will do one question, rest you have to do on your own la. So question number 7. Question number 7 रहेछ है ल. Question number 7 मा छ यो चाहिँ textbook को question हो. What is the mass of question A, 1 mole of nitrogen atoms. Okay, what is the mass of 1 mole of nitrogen atoms? अरु क्वेशन पनि छ, B C हरु पनि छ. तपाईले अरु चाहिँ तपाईले सल्भ गर्नु पर्यो. I'll just do this one for you. Okay, so यहाँ what we have to calculate? Mass. What is given? Mole is given. So given is number of moles of nitrogen will be 1 दिएको छ हैन, 1 मोल दिएको छ. अनि त्यहाँदेखि तपाईले अब mass calculate गर्नु पर्यो भने there was a second formula that was derived from the first formula. त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ mass is equals to molar mass into number of moles भन्ने formula थियो. अब त्यहाँबाट गरे molar mass छैन यहाँ, so we can calculate the molar mass of nitrogen is equals to कति हो नाइट्रोजन को एउटै मात्रै नाइट्रोजन छ, so 14. So 14 हो नाइट्रोजन एउटा एटम. 1 atom of nitrogen has mass 14 unit. So त्यसलाई मोलर मासमा कन्भर्ट गर्दा 14 ग्राम. So now we can calculate the mass. Mass is equals to के रहेछ molar mass into number of moles. Right? So molar mass how much? 14 into number of moles is 1. So mass is 14. So mass हो त्यही कारणले we write it in gram. Okay, so 14 gram. अरु क्वेशन चाहिँ तपाईले सल्भ गर्नु पर्यो. Okay, अब again one question. यो चाहिँ थियो टेक्स्ट बुक को क्वेशन नम्बर 7. अब टेक्स्ट बुक को क्वेशन नम्बर 8 गरौँ ल. क्वेशन नम्बर 8. Question number 8. Convert into mole रहेछ. Convert into mole. So mole मा convert गर्नु पर्ने 12 gram of oxygen gas. First is 12 gram of oxygen gas. Okay, यो चाहिँ छ मोल मा अघिकै जस्तो हो. ग्राम मास दिएको छ, we have to convert it into mole. Okay, so given चाहिँ के भयो mass of oxygen gas कति दिएको छ 12 gram. Now you have to calculate the molar mass of oxygen gas. अब यहाँ चाहिँ this is your twist है. किन भन्दाखेरि अब हामीले oxygen gas हो नि. Last time we studied that oxygen in the atmosphere as a gas cannot exist as monoatomic. It exists as diatomic molecule. भन्नुको मतलब चाहिँ यहाँनिर अक्सिजन ग्यासमा कतिवटा अक्सिजन एटम्स हुन्छ? दुईटा. सो हामीले बिर्सेर अघि नाइट्रोजनको जस्तो O लेख्नु अघि नाइट्रोजनको N लेखेको थियो त्यस्तै O लेख्नु हुँदैन. किन भन्नुस् त अघिको क्वेशनमा चाहिँ नाइट्रोजन एटम भनेको थियो नि त. सो एटम भनेको त एउटा मात्रै हुन्छ. ओके, सो नाइट्रोजनमा हामीले एउटा मात्रै लियो. तर यहाँ त अक्सिजन ग्यास भन्दैछ और नाइट्रोजन ग्यास भन्यो भने त्यति बेला N2 लिनु पर्यो. हाइड्रोजन ग्यास भनेको N2 लिनु पर्यो. बिकज इन द एटमोस्फियर ग्यासेस जुन चाहिँ छ gases को atoms they cannot exist freely or independently, rather they combine with one another and they form a molecule. So यहाँनिर molar mass of oxygen gas will be 2 into 16. 16 कसरी आयो? The atomic mass of oxygen is 16. So कति भयो? 32 gram. अब चाहिँ it's easy. You got mass and molar mass. So the number of moles is equals to mass divided by molar mass. Molar mass. So mass कति छ त्यहाँ? 12 divided by 32. So 2 6 12. जहिले पनि सानोदेखि तपाईले गर्नु, डाइरेक्टली ठुलोदेखि नगर्नु. किनभने त्यसो गरेन भने चाहिँ त्यसो सानोबाट गऱ्यो भने चाहिँ मिस्टेक हुँदैन. 2 1 2 2 6 12 2 3 6
2 8 जा 16. So 3/8 भनेको 8 ले 3 लाई डिवाइड गर्दा 0.3 3 5 जा 30 sorry 8 3 जा 24. Okay, 24 6 रह्यो. 30 divided by 24 will be 6. So 0 again. 8 8 7 जा 56 I think. And so 4 आयो. Then 8 5 जा 40. Okay, so this is how you will divide. अनि त्यहाँदेखि कति आयो 0.375 mole. Okay, so this is how you calculate. मैले यो चाहिँ किन गरेको भन्दा चाहिँ यो अक्सिजन ग्यासमा कन्फ्युज हुन्छ भनेर. Okay, so yes, question number 8. Now let us move on to textbook question number 9. Okay, question number 9 पनि छ. Question number 9 मा पनि दुई तीनटा क्वेशन छ. त्यसमा म एउटा गर्दिन्छु. You will solve the rest. Okay, so what is the mass of resin? Okay, so I think 6 होला. What is the textbook ko cha question number 9? Mass of 0.02 mole atom of oxygen. Atom of oxygen. यहाँ चाहिँ oxygen atom भनेको छ नि हो. So gas भनेको छैन. So यहाँ एउटा मात्रै लिनु पर्यो. Okay, so again given, what is given? Number of moles is given, that is 0.2 mole. अनि त्यहाँदेखि you have to calculate the molar mass. Molar mass of oxygen atom हो. So oxygen atom is equals to कति छ? Atom means 1 into 16. That will be 16 gram. हैन. So अब तपाईले त्यसलाई number of moles sorry mass find out गर्नु पर्यो. So mass is equals to molar mass into number of moles. हैन. So molar mass कति छ? 16 into number of moles कति छ? So 2 ले गर्दा 3.2. Okay, so this is how you will solve the question. Our last I will solve one last question and then we are done for the day. Okay, एउटा क्वेशन छ तपाईको. अलिकति यो चाहिँ अलिकति तपाईलाई क्याल्कुलेशन्स मा सारो पर्छ होला भनेर चाहिँ मैले गरिदिएको यो क्वेशन. ओके, सो क्वेशन नम्बर I think 10 हो यो तपाईको टेक्स्ट बुकमा. सो क्याल्कुलेट द number of molecules of sulfur as 8 right, in 16 gram of solid sulfur. अब चाहिँ यहाँ चाहिँ अघिसम्म चाहिँ मास नम्बर अफ मोल्स त्यस्तो मात्रै निकाल्दै थियो. यहाँ के निकाल्नु भन्दैछ? नम्बर अफ पार्टिकल्स. ओके, molecules means the number of particles. So whatever is given, let us write it down. So given mass of sulfur is equals to 16 gram. Now you have to calculate the molar mass of sulfur. अब तपाईलाई त्यहाँ त्यत्रो ब्र्याकेटमा मजाले दिइरहेको छ. सल्फरमा कतिवटा एटम्स हुन्छ? लास्ट टाइम वी स्टडीड दैट सल्फर इज polyatomic, is made up of 8 atoms. One molecule of sulfur is made up of 8 atoms. So हामीले पहिला 8 लेख्नु पर्यो इन्टु what is the atomic mass of sulfur भन्दा चाहिँ 32. Okay, so 8 2 16 6 1 8 3 24 25. So 256 gram will be the molar mass of sulfur. Okay, अब के गर्नु पर्यो? नम्बर अफ मोलिक्युल्स क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो. सो नम्बर अफ मोलिक्युल्स इज इक्वल्स टु मास डिवाइडेड बाई मोलर मास into Avogadro's number. Okay, Avogadro's number. या तो तपाईले डाइरेक्टली you can do one thing.
यो नगर मास इज इक्वल्स टु डिभाइडेड बाई मोलर मास गरेर गर्दा पनि भयो, या त मास इज डिभाइडेड बाई मोलर मास इज इक्वल्स टु नम्बर अफ मोल्स हो। नम्बर अफ मोल्स क्यालकुलेट गर्यो यहाँनिर, यहाँबाट यो दुईटा इन्फर्मेसनबाट, अन्त यहाँ डाइरेक्टली नम्बर अफ मोल्स लगाउँदा पनि हुन्छ है ल। बट यो मैले यो पाराले गरेँ। सो मास कति छ 16, मोलर मास कति छ 256। वाट इज एभोगाड्रोस नम्बर 6.022 इन्टु 10 to the power 23। अब काट्नु पर्यो, तपाईले सुरुवात गर्दा 2 ले काट्नुस्। अब यो चाहिँ अब मैले तपाईलाई छिटोको लागि यहाँ क्लासमा देखाउनको लागि 16 will be 16 into 16 will be 256। ओके, सो त्यहाँसम्म भयो। ओके, अब 1 into 6.022 will be 6.022 divided by 16 into 10 to the power 23। यसलाई नचलाऊ। अब यसलाई अगेन सिम्प्लिफाई गर्नु सकिन्छ। जति सिम्पल भयो हामीलाई डिभाइड गर्नु सजिलो पर्छ नि त। सो जति सक्दो तपाईले सिम्प्लिफाई गर्नुस्। सिम्प्लिफाई गर्नुको लागि 2 ले डिभाइड गरौँ। 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। यति बुझ्नु भयो? सो 3.011 डिभाइडेड बाई 8 भनेर आयो कि हैन? ओके, डिभाइडेड बाई 8 आयो। लेट मी राइट इट डाउन। दैट इज इक्वल टु 3.011 divided by 8 into 10 to the power 23। अब तपाईले यो के गर्नुपर्छ भन्दा डिभाइड गर्नुभन्दा अगाडि यु हैव टु रिमुभ दैट डेसिमल पोइन्ट। ओके, डेसिमल पोइन्ट रिमुभ गर्नुको लागि अब कसरी रिमुभ गर्छ भन्दाखेरि कति ओडाको पछाडी चाहिँ डेसिमल पोइन्ट छ, हाउ मेनी डिजिट्स को पछाडी यहाँ छ 1 2 3। आफ्टर 3 डिजिट्स देयर इज अ डेसिमल पोइन्ट। So to remove the decimal point, we have to multiply this number by 1000 हैन? कतिवटा छ नि त 1 2 3। सो 3 चा 0 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। जतिले मल्टिप्लाई गरेको छ न्युमरेटरमा, डिनोमिनेटरमा पनि त्यतिले नै डिभाइड गर्नु पर्छ। आई थिंक यु आर क्लियर विथ दिस। त्यहाँदेखि यो मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 3011 हुन्छ। हामी यसलाई नचलाऊ, 8 लाई त्यतिकै राखौँ इन्टु 10 to the power 3 भनौँ न है, इन्टु 1000 नै राख्दिउँ। लेट अस नट कम्प्लिकेट इट। इन्टु 1000 यसलाई यतिकै राख्दिउँ, डिभाइड गर्नु सजिलो पर्छ। ओके, सो इन्टु 10 to the power 23। यहाँसम्म बुझ्नु भयो? ओके, अब म अलिकति मेटाउँछु। सो यहाँसम्म बुझ्नु भयो भने त्यहाँदेखि अब 8 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। सजिलो पर्यो नि त है। अब नम्बर 8 ले डिभाइड गर्दाखेरि 3011। सो अब 3 लाई त जान्दैन, सो विल टेक 2 डिजिट्स। सो 8 3 जा 24। सो 6 भयो, के रे 6 भयो रिमाइन्डर। अन्त त्यहाँदेखि अब 6 लाई 8 ले जान्दैन बिकज 8 इज बिगर। सो यु हैव टु के रे त्यहाँ तल ल्याउनु पर्यो यो नम्बर। सो 8 7 जा 7 8 जा 56। 56 भनेपछि 5 रह्यो। अगेन यु क्यान ब्रिङ डाउन 1 है। त्यहाँदेखि 1 ल्याएपछि 8 5 जा 48, 6 जा 48। ओके, सो 3 रह्यो हैन, 3 रह्यो। अब अझै के रे यहाँनिर 8 ले डिभाइड गर्नु हुँदैन, रिमाइन्डर त बस्यो त। सो डिभाइड गर्नुको लागि अझै पोइन्ट लगायो। 8 3 अगेन 24 भनेको 6 0 आयो, 60 आयो है। अन्त फेरि कति भयो 8 7 जा 56। यहाँ 60 आएको छ, यहाँ गर्दैछु ल ठाउँ नभएर 56। सो कति भयो 4 अगेन 4 रह्यो, किनभने 60 डिभाइडेड बाई 4 -4 56 विल बी 4। अनि त्यहाँदेखि अझै यसलाई डिभाइड गर्नुको लागि 0 लगायो। त्यहाँदेखि 8 5 जा 40। हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ लक्कीली आफ्टर 3 डेसिमल पोइन्ट्स चाहिँ 0 आयो। सो यहाँदेखि उता डिभाइड हुँदैन। तर इनकेस तपाईँको कुनै पनि प्रब्लम सल्भ गर्दा सपोज तपाईँको अझै बेसी डिभाइड हुने भयो, यहाँ रिमाइन्डर रह्यो र अझै बेसी डिभाइड हुने भयो भने चाहिँ यु निड नट डिभाइड। म्याक्सिमम तपाईँले 3 डेसिमल प्लेसेससम्म डिभाइड गर्नुहोस्, त्यहाँदेखि उता जतिसुकै आओस् डिभाइड नगर्दा हुन्छ। ओके, सो यहाँसम्म आएपछि यो आन्सर कति भयो त? I'm rubbing this off. So 3011 divided by 8 into 1000 into 10 to the power 23 थियो. So 3 divided by 801 चाहिँ कति भयो 376.375 divided by यो 1000 त्यति छ into 10 to the power 23. So divided by 1000 भनेको हामीले डेसिमल पोइन्टलाई यता सार्नु पर्यो. So 2 डेसिमल पोइन्ट्स सम्म सारौँ. So
यो डेसिमल पोइन्टलाई यहाँ सार्दाखेरि यो एउटा क्यान्सल भयो, फेरि अझै एकखेप सार्दा यो क्यान्सल भयो। सो 3.76 सम्म दुईटा डेसिमल पोइन्टसम्म मात्रै लेख्नुहोस् इन्टु यहाँ चाहिँ हुन्छ 10 to the power 22। किन 10 to the power 22? यो मुनि छ, यो माथि जाँदा -1 हुन्छ। सो 23 - 1 will be 22। सो दिस इज योर आन्सर। ओके, सो कतिवटा मोलिक्युल्स हुँदो रहेछ, मोलिक्युल्स लिएछ। सो लेट अस राइट डाउन मोलिक्युल्स इन आन्सर। सो देयर विल बी 3.76 into 10 to the power 22 molecules in 16 gram of solid sulfur। Okay, तपाईलाई के if you have any problem in division you can comment, or if you have my number you can WhatsApp me, है। WhatsApp गरेर तपाईले मेसेज गरेर you can ask, है। त्यसो गर्दा हुन्छ। र यस्तै similar to this there is question number 11 in your textbook, you solve that also। okay, रहेको टेक्स्ट बुकमा जति पनि अरु मैले सल्भ नगर्दिएको क्वेशन्सहरु छ you can solve it on your own, because as I told you already practice will make you perfect। okay, so with this we've come to the end of the chapter atoms and molecules।